mami. Button down. Mahaba. Pan-tall to ha. Tall girls. Button down. May pocket dito. May pocket sa gilid mga mami. Garter sa likod. Medium size. Code matangkad. Code matangkad. Medium size matangkad. Pwede sa small mga mami. Quality. Quality. Ma'am Jessie. Yours na, Ma'am Jessie. Ma'am LV. Visible ka, Ma'am LV. Matangkad na Manika. Yours na po. Ma'am Manika, old minor ka na ba? Mga madam, itong ganda nito. Asan yung mga social kong mga tita? May mga butterfly to. Okay, light denim tayo. Buttons niya mga mami hanggang middle part lang. Garterized, adjustable, may pocket sa side. Short sleeves lang mga mami. May pocket din tayo sa likod. Oh. So, ganyan siya pag sinuot. This is size large. 30-32 kung medium kayo pwede. 28-30-32. Code lumilipad. Code lumilipad. 200 pesos. Lumilipad. Next mga mami, this one is soft denim, blue denim po. Soft denim, blue denim. Button down, may belt kasama. May pocket sa side mga mami, garterized po sa likod. Garterized sa likod. This one, pang medium size, pwede rin to sa small. Pang medium size, pwede sa small. Code blue denim. Ma'am Faith Visible. Ma'am Evangeline, refresh ka. Lumilipad. Ma'am, layers na po. Blue denim, Ma'am LV, yours na. Eto, dalawa to, mga mami. Dalawa pwede mag-mime. Okay. This one. Eto lang, medyo darker. This one is quite lighter, pero parang pareho lang naman sila. Okay, dito muna tayo sa lighter. This one, very social na mama. Wide lang siya mga mami, wala siyang bewang. May pocket dito, may buttons, colored mga madam. Ito po siya sa likod. Ayan. So, kung matchan kayo, matatago yan. Oh, perfect length lang, not too long, not too short. 34, 36 XL lang. Pwede rin to sa large mga mami, wala po siyang bewang. Large, 32, 34, 36 XL. Code, Shala. Code, Shala. 200 pesos. Etong isa, yung darker version. Hanggang 36 din. Mas malaki to. Wag na to sa large. Pang XL na lang to. 34, 36 XL. Code XL. Code XL. Mas mahaba to. Ma'am Levy, Shala, yours na po. This one is XL. This one is longer. Tsaka mas malambot to. XL, Ma'am Diana, yours na po. Mas longer siya, mas malambot siya. Last one, mga mami. This one, vintage siya. Vintage. May zipper to, mga madam. Meron siyang hood. May zipper, may hood. XL din to. XL. Oh, perfect length lang, hindi masyado mahaba. 34, 36, 38 XL.
hood. Ang cute lang nung hood niya. 34, 36, 38 XL. Hood, 200 pesos. Ma'am Gwendy, visible. Ma'am Evelyn, visible po. Hood is hood. Hood, Ma'am Anika, yours na po. Mga mami, dress naman. Malolaki na ako. Okay. This one is color rust. Siyempre, rust siya. Colored, mga mami, working button, layered dress. Fabric is Chalis. Chalis to, mga madam. Ma'am Oni, visible po. This one is medium size hanggang size large po. Medium to large, code Chalis, 100 pesos. Code Chalis, 100 pesos. Medium to large po. Next, mga mami, this one is color green. Light green. Square neck, mga madam. Sleeves is garterized. Waist is garterized. Sleeves is garterized. Waist is garterized. Okay. Size medium, semi-large. Medium, semi-large. 28 to 30. Code verde. Code verde. 100 pesos verde. Chalis, Ma'am Rona, yours na po. Ganyan. Next, mga mami, this one is linen. Fabric is linen. Sakto lang ang haba, linen and color green. Short sleeves lang, mga mami. Working buttons, adjustable waist. We have pocket both sides. Size large lang to. 30, 32 large. Code linen. 150 pesos. 30, 32 large, linen, 150 pesos. Verde, Ma'am Ineng, Chavez, yours na po. 1 million. Sobrang mahal, 1 million. Code is linen. Next, mga mami, ito pang ganap to. Imagine nyo na to, 50 pesos. Pang formal to, ha. Pang formal gatherings. Nasa gilid ang zipper. Double lining, mga madam. Ganyan siya. Size small to med to. Small hanggang medium pwede. Code formal, 50 pesos. Code formal, 50 pesos. Small to med. Very formal to. Linen, Ma'am Jasmine. Yours na po. Ma'am Diana, hi po. Ma'am Evangeline Alvaro, yours na po. Okay, t-shirt, mga madam. T-shirt. This one is original from Champion, pambabae, XL to XL. Original na Champion, XL to XL. Okay pa, solid. Naka-embossed yan, mga mami. Ayan ang logo. Pambabae, XL to XL, original, 150 pesos. Code, original, 150 pesos, XL to XL. XL to XL, original, 150 pesos. Next, this one, original from Adidas. Katag lang to, mga mami. Panlalaki. Ang ganda. Parang kasya to kay Ellie. Ang ganda nito, mga mami. Medium size lalaki. Medium size lalaki. Good. Ang ganda. Ang ganda nito. Parang kasya to sa anak ko. Oh, mga madam, kumpleto. Katag lang siya. Good, ano nga to?
Ang ganda. Kasing ganda mo. 150. Original, Ma'am Lay. Borge. Yours na, Ma'am Lay. Ang ganda, Ma'am Levy. Ang ganda. Panlalaki to, oh. Ito, mga mami, panlalaki. Pag babae magsusuot, large yan. Large. Next, mga mami, pambabae, Converse, size large. Pambabae, Converse, size large. Code Converse, 150. Converse, 150. Pambabae, size large. Next, mga mami, Puma, panlalaki. Puma, panlalaki, size large. Puma, panlalaki, size large. Code, Puma. 150. Ang hirap. Ma'am Evelyn, visible. Converse. Ma'am Levy, yours na. Ma'am Mercy, kita po. Puma, panlalaki. Code Puma. Pag babae magsusuot, XL. Puma, Ma'am LB Belga.